वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य श्री श्री बड़दा एवं परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर श्रीचरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित समस्त दादा माँ मान मोर आंतरिक आनंदित जयगुरु। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं भलरे रहिबे। यह ही मोर परम पिता श्रीचरण में मोर प्रार्थना। आज मु जो बाणीटी आलोचना करने को जाऊँगी से बाणी रे आमे जानबू आमर व्यक्तित्व निर्माण यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट रो गोटे महत्वपूर्ण कथा जे कौन कले आमे समस्त मन मनर मनुष्य हो पार समस्ते मत भल पाइबे। कौन कले छोटिया कथाटी शुणु। यही छोटिया कथाटी गोटे छोट कथा जहाँकि आमर जीवन जो आनंदटा को अति मात्रा बढ़ई दे पारती, निजे मत खुशी रही पारबू। से छोटिया कार्यटी करने आमको अनेक प्रकार तैयारी नेबा पड़े, किंतु से छोटिया कार्यटी जदि आमर अभ्यासगत कर दे पारबू हेले आमे माने निश्चित भाव में समस्ते को मनर मनीष हो पारबू एवं समस्ते मते पसंद करेंगे, समस्ते मते चाहिए मु केतेबेले मो संगे मिसिबे। यही छोटिया कथाटी करवाटा हुए तो हो पारे आम मान अनेक समस्याजनक किंबा कौन कही पारे जे कष्टसाध्य मध्य हो पारे, किंतु एकदम आदौ कष्टसाध्य नुहे। जदि यही कार्यटी करिकी आमे थरे मजा पाइगलु, आनंद पाइगलु हेले या भलिया आउ चाबी ताला खोलिवार चाबी माने मनुष्यर मनर द्वार खोलिवार चाबी आउ नाही। समस्ते भल पाइबे से कथाटी कहवाक जाउची। टिके स्थिर की बसंतु। यही कथाटी आलोचना करने पूर्व मु पूर्ववर्ती जो ठाकुर बाणी गुड़िक भिडियो करके छाड़ी से बाणी गुड़िक टिके पुनरावृत्ति कर दूची। जदि आपण माने सुनी नांती देखी नांती हेले निश्चित भाव से भिडियोटी देखि नेबे। निश्चित भाव में आपण मानक जीवन रे गोटे नुआ दिग नुआ भविष्य नहीं आसिए। ठीक अच्छे तो आसतु से बाणी गुड़िक टिके पुनरावृत्ति करछि। परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर ये जो बाणी गुड़िक मु पाठ करने जाऊँगी ये बाणी गुड़िक प्रति बाणी ठाकुर को सबू कथा आम व्यक्तित्व चरित्र निर्माण पाई अति प्रयोजन, किंतु आ भीतर विशेषकर युड़िक मत लगुच अति प्रयोजन। युड़िक बुझा दरकार अच्छे से मु पुनरावृत्ति करुच्ची। आसतु बाणी गुड़िक पाठ कर। ठाकुर कहते जेते पार सेवा कर। ठाकुर कहते जेते पार सेवा कर, किंतु सावधान सेवा नेबाकू जिपरि इच्छा ना। यही सेवा अर्थ कौन? परम पूज्य पाद श्री पीतृदेव कौन कहते से गुड़िक भिडियो सब पुंखानुपुंख भाव आलोचना करी। कहते सेवा अर्थ ईश्वर सेवा, इष्टंक सेवा। इष्ट लगी कर्म करा से तो हलो पुण्य भरा। इष्टंक लगी जहाँ आम कर पुण्य निहित अच्छे। जेते बार सेवा कर। सेवार अर्थ कौन? परिरक्षण, परिपूरण, परिपोषण। यही तीनोटी कथा को मन रखी इष्ट ज्ञान समस्त को सेवा करने, किंतु सेवा नेवाई जमती इच्छा ना हुए। ठीक अच्छे। यापर आछि अनुरोध कर किंतु हुकुम करने को जाओ नहीं। यहीटा व्यक्तित्व निर्माण पाए। आउ गोटे आमे जदि क्या हुकुम करूँ से किंतु मत भल पाइबे नहीं। कहीं मत चाहती मत हुकुम करू, कहीं मत मोर चाकर नुहति दास नुहति अनुरोध कर विनयर सहित। यही कथाटा ठाकुर कहते समस्त इष्ट इष्टंकर प्रतिमूर्ति भावार अच्छी समस्त भितर से ही विराजमान या भाविक। आहरी तृतीय कथा कहते केबे हेले निंदा कर नाही, किंतु असत्यर प्रश्रय दियनी। असत्य कौन? सत अर्थ जहाँ मंगलजनक समस्त सत वृद्धि जीवन वृद्धि कारण
जो कर्म कले जीवन वृद्धि प्राप्त हुए समस्त निजर ताहा ही होची सब हेले ताहार उल्टा कौन जहाँ मंगलप्रद नुह से सब कथा को बा से सब आचरण को प्रोत्साह देवा मन किंतु कहार केतेबेले मध्य निंदा कर नहीं तापर कहते धीर हुआ किंतु ताहा बोली अलसुआ दीर्घसूत्री होई पड़नी माने स्थिर होकर काम करने को कहते स्थिर भाव में मनटा को केन्द्रायित कर काम करने को कहते इष्ट को मन रखी काम करने को कहते ठाकुर सब गोटे समय सीमा भितर कौन ढिलामी न देकी खामखेली द्वंद्ववृत्ति को प्रोत्साह न देकी एकाग्रतार सहित काम करने कार्यटी अति शीघ्र हुए आउ क्षिप्र हुआ से धीर हबु स्थिर हबु ता बोली अलसुआ हेले हेनी दीर्घसूत्री हेले हेनी से पुणी आउ थे कहते क्षिप्र हुआ किंतु अधीर हो विरक्ति को डाकी आनी सब नष्ट कर ना माने तीव्र गति जीवा कहते किंतु स्थिर रहा तेणु कहते अधीर हवा हेले हेनी आतुर हेले हेनी करवा जो प्रोसेस अच्छे से प्रोसेसटा को पार्टिकुलर से काम उपर ध्यान देकी आग को बढ़ी आदि यह व्यतीत अधीर हबू विरक्ति हम विरक्ति हेले सब काम नष्ट हो वीर हुआ किंतु हिंस्रक हो बाघ भालू साजी बस ना आम मान भितर देखा जाए जार शक्ति बेसी अच्छी सी तार शक्तिर प्रयोग करने को चाहती जार ज्ञान बेसी से ज्ञान को प्रयोग करने को चाहते जार धन संपत्ति से धर्म संपत्तिर ये दम्भरे से काम करने को चाहते एगुड़िक किंतु ठाकुर बिल्कुल पसंद करते आउ यही दम्भ शक्ति ये सब जो अहम आम भीतर था माध्यम देकी करने जाऊँ से कौन हो हिंसा पलि आस हिंसा हिंसा करवा बाघ बोल यही भिडियोटी सुंदर भिडियोटी आप देखी ना शुणी ने तो वीर हवा अर्थ सबु कर्म जिते प्रकार समस्या बा कूटनीति बा अत्याचार जहाँ किसी भी हो जहाँ किसी बाधा विपत्ति आमर कर्म कला बेलू आसूची ताकू अतिक्रम कर बुद्धि कौशल विवेचना विचार शक्ति एगुड़ सब देकरी आगे जावा अतिक्रम सी होती वीर जी जितुंट विजय लाभ कर स्थिर प्रतिज्ञ हुआ किंतु गुआर हो ना माने स्थिर होगा खोजती जहाँ आम करने निश्चित करने ही पड़ो किंतु जिद गुआर अर्थात क्या भल लगिला कहार अंतर आघात लगिला कि अपमानित है क्या अवदलित करी अत्याचार करी कहार मंगल चिंता न करी को मना करते सर्वभूतर मंगल सर्वांगीन मंगल जमी हुए से सबको दृष्टि रखी समस्त को सुनियंत्रित करी विशृंखला सृष्टि न करी कौन सी कार्य को करने निश्चित करवा स्थिर प्रतिज्ञ हवा तेणु जिद करवा भल किंतु जिद अर्थ स्थिर प्रतिज्ञ किंतु विशृंखला सृष्टि करवा नहीं गुआर हवा नहीं मु करी तो करी ते भल लगे कि नहीं मोर जोटा दरकार मुझे नेबी बाय हुक एंड क्रूक भलरे देले भल ना मु जबरदस्ती नेबी एमती क्या मन हूँ गुआर गुआर हवाटा तापर आसची नेक्स्ट कथाटी तुम्हें निजे सह्य कर किंतु जी पारे ना ताकू साहाय्य कर घृणा कर ना सहानुभूति दियो साहस दियो सहानुभूति देखाओ साहस दियो तो ये कौन कहते आम जहाँ सही पारुनु अन्य को सहयोग करने कहवा ना अत्याचार हो पीड़ा हो जंत्रणा हो अपमान हो लांछना गंजना जहाँ किसी भी हो आम जहाँ सही पारुनु ता अन्य को सहीवाई कहवा ना आमे निजे आगे सहीवा चेष्टा करवा कारण मुझे ठाकुर आम प्रतिदिन सहयोग करने कहते ये कथाटा मत ठाकुर सत्यनज्ञ कथा मन पड़ी
ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କହିଥାଉଛୁ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, କାମ କ୍ରୋଧ আমি অক্রোধী, আমি অমানি, আমি নিরলস, কাম লোভ জিতবশী, আমি ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু, অস্থি বৃদ্ধি, যাজন জয়িত্র, পরমানন্দ, উদ্দীপ্ত, শক্তি সমৃদ্ধ, তুমরি সন্তান, প্রেমপুষ্ট, চিরচেতন, অজর অমর, মতে গ্রহণ কর মোর প্রণাম। এইসব কথা কହୁଛି, এইগুড়িକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଉଛୁ। ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର এইসব ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। এইসব ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ସହ୍ୟ କରିବା ଶିଖିଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ନିଜେ ସହ୍ୟ କରିବୁ, ଯୋଉଟା ନ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ କରୁଛୁ, ନିଜେ କରୁ ବା ନ କରୁ ସତ୍ କଥାଟି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ କଥାଟି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଚଲେଇ ଦେଉଛୁ, ଅନଦେଖା କରି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାରେ ନା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମେ ନିଜେ ସହ୍ୟ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ସେ ପାରୁନି ବୋଲିକି ତାକୁ ଘୃଣା କରନି। ଆମେ ଭିକାରୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଘୃଣା କରିବୁ, କିଏ କାମଟି କରି ନ ପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁ, ଛୋଟ ଦେଖୁ, ହେ ଏତିକି କାମ କରିପାରୁନୁ। ଆ ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରୀତିଦେବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିନେବେ। ଏହାପରେ ଅଛି ଘୃଣା କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖ, ତା ପ୍ରତି ଦରଦ ଦେଖାଅ, ଯେ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହୁଏ, ସାହସ ଦିଅ। ଆଜିର ବାଣୀଟି ହେଉଛି ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା କଲେ ଆମେ ମଣିଷର ମନର ହେଇପାରିବୁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖୋଜିବେ ସେ ଲୋକଟି କୋଉଠି, ମୋ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ସେ ବାଣୀଟି ହେଉଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେଟା ହେଉଛି ନିଜକୁ ପରମପ୍ରେମୀଙ୍କ ମୁଖ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣର ଗୋଟେ ବାଣୀ, ଯାହା ପିତୃଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ସେଟା ହେଉଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାକୁ କୃପଣ ସାଜ, କିନ୍ତୁ ଅପରଙ୍କ ବେଳରେ ଦାତା ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶଂସା ବୋଲେ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜର ଗୁଣର କଥା କହିବା। ଏଇଆ ତ ପିତୃଦେବତା କହୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାକୁ କୃପଣ ସାଜ, ଅପର ବେଳକୁ ଦାତା ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରଙ୍କର, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାକୁ ଦାନୀ ହୁଅ, ଦାତା। ବିନା ସଂକୋଚରେ, ଉଦାର ଭାବରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠା ନ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତୁମେ ଯଦି କେବଳ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖ ହେଲେ କଦାପି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବନି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ନିଜ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ କଲେ, ନିନ୍ଦା କଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତାର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍, ରିଭର୍ସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ନୁହଁ କି? এইটা ହିଁ ତ ପୃଥିବୀର action and reaction. Every act has its own opposite reaction. এটা স্যার আইজাক নিউটন କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆମେ ଦେଲେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗପ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ଥିଲା। ଜଣେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ଜଣଙ୍କୁ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତଳରୁ ଗୋଟେ ଟେକାଟେ ଟେକିଲା, ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଦେଉଛୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଛି ପାଉଛୁ। ଆମେ ପାଉଛୁ କ'ଣ? ଯଦି ଭଲ ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଯିଏ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଉଛୁ, ଯେମିତି ଟେକାଟେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ମତେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଉଛି ଆମେ ସେଇଆ ଦେଉଛୁ। ମୋତେ କିଏ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନଥାଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ
ମୋ ପାଖରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଥିଲେ ମୁଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରଟା ଦିଏ। ଯିଏ ସତ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ କଲେ କିମ୍ବା ଗାଳି କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଦାନ କରିବା, ସହାନୁଭୂତି, ସାହସ ନୁହଁ କି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସତ୍ ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଉ କି ଆମେ ଯଦି ସତ୍ ଲୋକର ସଙ୍ଗ କରୁ ହେଲେ ଆମେ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଆଘାତ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଭଲଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପରର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣର ଗୋଟିଏ ଅଚୁକ ବାଣ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।